आउ गुरु को सबुठु श्रेष्ठ आसन दिया किए ना आम सनातन धर्म रे 3 जन बड़ देवता अच्छा। जड़े ब्रह्मा जे सृष्टि करिसंती, जड़े विष्णु जे सबु भितर रहीकि पालन करुचंती, आउ जड़े शिव बा शंकर जी अंतिम समय रे संहार करुचंती। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सहित तुलना करा जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु होचंती ब्रह्मा। केमती तमको सृष्टि कले गुरु केमती सृष्टि कले ना तम भितर थिबा जेते प्रकार अपकृत कर्म थिला अर्थात तम चिंतारे तम कर्मरे सबु जाक जो बहु जन्मरु अर्जित होइकरी थिला से गुडी को से धीरे धीरे दूर करिक तुमको गोटे सुंदर रूप देले। समाज रे तमे जो पटरे गल लोक तुमको देखिकरी तम पछरे जय जयकार कले। अर्थात तमर थिबा से रूप को से एक आउ गोटे नुआ रूप देकी जन्म देले। अर्थात तम भितर संस्कार भरी देले। संस्कार भरिबा पूर्वरु तम भितर किछि गुण को बाहर कले। मनुष्यर जो 6टी शत्रु अछि आम सांगरे अछि। आमे बाहर शत्रु को सब बेले खोजुछु, भितर हमर 6टी शत्रु अछि। जो शत्रु को आमे केबे भी खोजिबा पई चेष्टा करन आउ से 6टी शत्रु को जेते पर्यंत आमे विनाश न करिछु आमे केबे भी ठीक मार्ग रे जाई परिबु नाही। आउ से 6टी शत्रु भी आमको अंतिम समय पर्यंत आम निकटरू जाई न थांती बोली कौन करा जाए ना तार प्रतीक स्वरूप 6टी काठरे आमको पाळ दौड़े बांधी दिया जाए। काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य अहंकार ये 6टा शत्रु आम सांगरे अछंती सब बेल पाए। किंतु आमे चेष्टा करिबा 6 रु गोटे तो छाड़ी परिबा, गोटे को तो दूर को देई परिबा, आउ 5टी थांतु धीरे धीरे गोटे गोटे करिकरी दबा। ये गोटे गोटे को दूर करिबा पई गुरुंकर उपदेश आवश्यकता अछि, गुरुंकर सत्संगर आवश्यकता अछि, गुरुंको आशीर्वाद आवश्यकता अछि। ता नहले हो नै तमे जेते चेष्टा करो बिना गुरु रे केबे भी ये सब सफल होबा संभव नह। गोटे 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 दूर कला परे तमे गोटे एमती मनीष हो जाए जी गोटे शून्यर सामान्य निर्जीव पत्थर जहाँ सेमती हो ना तुमको बाड़े तुम प्रति दुख हम ना तुमको गाली देले तुम मन रे कष्ट हम। दुख आ सुख कौन तमे अनुभव करि परिबो नै। सेठी कौन ना गुरुंकर आशीर्वाद गुरुंको प्रदत्त भगवत नाम बा गुरु प्रदत्त मंत्र। नाम आ मंत्र भितर पार्थक्य अछि केतेबेले समय ले बुझे देबी से। तबे गुरुंकर बिना आशीर्वाद रे इटा न तेन गुरु तुमको ब्रह्मा रूप रे गोटे नुआ रूप रे तैयारी कर देले, गढ़ी देले, जन्म देले, पालन कले। केमती पालन कले ना तुम सांगरे सबले रहले। तमे जेते पर्यंत गुरु को हृदय भितर धारण करछ तमे जानिबो तम चतुर्पार्श्व रे गुरु को आशीर्वाद तम ऊपर हिकरी चलछि, कौनसी भय नाही सथे। तेणु विष्णु रूप रे तम को पालन कले एवं शिव बा शंकर रूप रे संहार कले। तुम कौन मार देले? संहार तो शिव तो संहार माने नष्ट कर दवा, सब किछि ध्वंस कर दवा। तुम कौन शेष रे गुरु मारी दियंते? नाही, मारंती कौन संहार करंती ना तम भीतर थिबा 6टी शत्रु को विनाश कर दियंती। अंतिम समय रे तम भीतर समस्त विकार लोप हे गला परे तमे सीधा सड़क भगवत कृपा लाभ करी भगवानंकर सानिध्य प्राप्त करि परिबो। एथिरे निसंदेह कुआ जाय पारे। तेणु एमती आध्यात्मिक गुरुंकर नित्यांत आवश्यकता अच्छी। एइति पई कहली ध्रुव प्रहलाद सेतिकी टिके पाइथिले बोली
एते अल्प बयस भगवान को पाइले केभली गुरु पाइले सी ना नारद रूपी गुरु को से प्राप्त करथिले। नारद बड़ गुरु कहीं नहीं, नारद होउचंदी मां पार्वती गुरु। तेणु नारद रूपी गुरु को ध्रुव और प्रहलाद दुई जन पाइथिले बोली बाल्यकाल से भगवत कृपा प्राप्त करिगले। तेणु सेइथि पई गुरुंकर महिमा अनेक स्थान रे वर्णना करा जायछि, जहा को केही केबे वर्णना करी कहि परिबने। कारण जने संत कहले जदि पृथ्वी को कागज रूप रे करि दियो एवं आकाश बा समुद्र उभय को मिसई की कालीटी प्रस्तुत कर एवं सारा जीवन मन द्वारा गुरुंकर महिमा लेखि चल ताले तमर मृत्यु हो जीव सीना, किंतु गुरुंकर महिमा को तमे केबे भी शेष कर परिबो, केबे भी शेष कर परिबो नै। तेणु गुरु जेतेबेले प्राप्त हुवंती गुरु को तम हृदय बा मन भितर धारण करने दरकार। सेमती एक छोटिया गल्पटे मु इतिहास महाभारत रु कहूची, ध्यान सहित शुणु। महाभारत रे व्यास उल्लेख करिसंती गुरु द्रोणाचार्य कौन करुथिले ना पांडव आउ कौरव उभय वंशर राजकुमार को अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा दौथिले विद्याशाला रे। जितेबले अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा दौथिले ता भितर से परखिकी जानिले ये समस्त भितर अर्जुन श्रेष्ठ हो, अर्जुन ठू बड़ आउ के पारिबो नै। तेणु सी मन ध्यान पूर्वक अर्जुन को समस्त विद्या प्रदान करिकी ताकू श्रेष्ठ करबा पई चेष्टा कले। जेमति देखिबे श्रेणी रे अनेक पिला पढुचन, ता भितर जणे के प्रथम हबो, जो पिलाटी प्रथम होउतबो देखिबो शिक्षक आसिकरी ताकू टिके बेसी भल पान, ताकू आउ टिके किमती भल पढिबो सबले चेष्टा कर, से जहा पचारिबो ताकू बुझेबा पई चेष्टा कर। ठीक सेमती द्रोणाचार्य अर्जुन को हृदय भितर बेसी भल पाइले एवं अर्जुन को गोटे श्रेष्ठ धनुर्धर करबा पई मनरे संकल्प नेले। एमती शिक्षा चली था। दिनकर घटना मगध देशर जरासंधंकर जने सेनापति थिला, जी निजे निषाद वंशीय। से निषाद वंशर जने व्यक्ति जी ता पुत्र को सांगरे धरिकी आनिला विद्या शिक्षा करबा पई द्रोणाचार्य निकट को। तांकर ना थिला अभय। परवर्ती पर्याय रे अभयंकर लक्ष्यर स्थिरता को देखि तांका नाम दियाला एकलव्य। तेणु जितेबाला तांको पितांक सहित आसिले एकलव्य द्रोणाचार्य निकट को, द्रोणाचार्य देखिले सेतेबेलर समयर नियम जहा थिला सामाजिक प्रथा, जेहेतु राजकुमार माने अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा करछन, एठी गुडा अन्य जातिर पिला बा नीच वर्णर पिला केबे शिक्षा करि परिबे नै। द्रोणाचार्य मना कर देले। देखो द्रोणाचार्य कौनसी मना कला परे द्रोणाचार्य एकलव्य को मन भीतर भूली गले, पांडव कौरव समस्ते भूली गले। एकलव्य किंतु मन भीतर जनक छवि को धारण कले, से होचन द्रोणाचार्य, जहां को खाली छवि नुह गुरु रूप में हृदय भीतर बसई देले। कहले तमे ही मोर गुरु, आज ठारू एई मुहूर्त हे गुरुदेव मु हृदय रे प्रणाम कली, मु ही केवल तुमको आधार करी ये समस्त अस्त्र शस्त्र विद्या शिक्षा करी। गोटे आश्रम करदेले, कुड़िया करी द्रोणाचार्य को थरे देखिथिबा छवि को मन रे धरिकी गोटे माटीर पितुला बा प्रतिमाटे तैयारी करदेले एवं तांको गुरु रूप रे पूजा कले, तांको गुरु रूप रे सम्मान देले, तांको पादर प्रणाम करी अस्त्र शस्त्र विद्या धनुर्विद्या शिक्षा आरंभ कले। दिनकर घटना अस्त्र शस्त्र विद्याशाला रे सबु कौरव पांडव एकत्रित होइके शिक्षा करथांती। हठात देखले दूर गोटे स्वान बा कुकुरटे दौड़ी दौड़ी करी आसु, ता मुहरे चारिपटे असंख्य सरविद्ध होइछि। से भुकिबार शक्ति आउ कहिबा शक्ति ता पाखरे नाही, किंतु आश्चर्यर कथा गोटे बुंदा रक्त भी ता पाटरू बाहर नाही। अनेक सर विद्ध करा तार मुह को,
କିନ୍ତୁ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କୌରବ, ପାଣ୍ଡବ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିଏ ଏତେ ବଡ଼ ବୀର ଯେ ଏତେ ବାଣ ମାରିଲା ପରେ ବି ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ତଳକୁ ଆସିନାହିଁ। ତେଣୁ ଠିକ ସେଇ ସମୟରେ ଏକଲବ୍ୟ ପଛପଟରୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଆପଣ। ମୁଁ ହିଁ ଇଏ ଶ୍ୱାନକୁ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେତିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଜାଣିଗଲେ ଇଏ ଅର୍ଜୁନଠୁ ଆହୁରି ବୀର ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇଯିବ। ଅର୍ଜୁନଠୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଆଗରେ ୟାର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। ତେଣୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଆସିଲା। ପଚାରିଲେ, କହ ତ ଗୁରୁ କିଏ, କାହାଠୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛୁ? ଏକଲବ୍ୟ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକିରି କହିଲେ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ। ଏବଂ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ, ଅର୍ଜୁନ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକିରି ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ତ ଦିନେ ମାତ୍ର ବି କେବେ ଆସି ଶିକ୍ଷା କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଲା କେମିତି? ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଏକଲବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଏକଲବ୍ୟର ଏ ଶିକ୍ଷା ରହେ ତାହେଲେ ଇଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜୁନକୁ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେବା ପାଇଁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ସତରେ ତୁ କଣ ମତେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରୁ? ଏକଲବ୍ୟ କଲା, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ହୃଦୟ ସବ ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ବରଣ କରିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ହିଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି, ଆଉ କେହି ମତେ ଶିଖେଇ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଜାଣ ଗୁରୁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହଁ। ତମ ବିଶ୍ୱାସ, ତମ ଭକ୍ତି, ତମକୁ ଆଧାରରେ ଗୁରୁ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ସେ ସମୟର କଥା, ଗୁରୁ କୂଳରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲା ପରେ ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତୋତେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ମତେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏକଲବ୍ୟ କହିଲେ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ତ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିଟି କାଟିକିରି ମତେ ଦେ। କାରଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ବିଦ୍ୟାଧାରୀ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆଉ କେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଏକଲବ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତର ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି କାଟି ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ପରିସମାପ୍ତି ହେଇନଥିଲା। ଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏକଲବ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହଁ? ନା ମୁଁ କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ। ନା କାହିଁକି? କାରଣ କଣ? ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ଦ୍ଧରର ଅହଙ୍କାର ଯୋଉ ଅର୍ଜୁନ ଭିତରେ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ପରାହତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ବିପକ୍ଷରେ କୌରବଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏକଥା ଜାଣିଲା ପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଉଠେଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକଲବ୍ୟ ନିହତ ହେଇଥିଲା। ମହାଭାରତରୁ ଆମେ ଶିଖିବୁ କଣ? ଏତିକି ଏଇ ଗଳ୍ପରୁ ଶିକ୍ଷା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରେ ତାଙ୍କଠୁ ସବୁ କିଛି ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ଯଦି ଗୁରୁ କୃପା କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦବାଟା ଆଜି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ସେ ବି ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇକି ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ସ୍ୱରୂପ କଣ କଲେ ନା ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ବା ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଏ ପ୍ରୟାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ତାକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯମପୁରରୁ ତାର ଜୀବାତ୍ମାକୁ ଆଣି ସଶରୀରରେ ପୁଣି ଗୁରୁମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଗୁରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିଥିଲେ।